अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज से हम सुनेंगे बेड टाइम स्टोरीज में कुरान की प्यारी प्यारी कहानियाँ। चले शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली कहानी का नाम है हाथी। जी हाँ, एलिफेंट। चले पढ़ते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले की बात है। मुल्क यमन पर अब्राहा नामी ईसाई हुकूमत करता था। यमन के दारुल हुकूमत में यानी यमन की कैपिटल में उसने एक बहुत बड़ा शानदार चर्च बनाया था। उस चर्च की तामीर में उसने शहरियों से बहुत सारा काम लिया, यानी वो लोगों से उनकी मर्जी के खिलाफ मेहनत मजदूरी और मुशक्क़त करवाता, मगर उनको मुआवजा नहीं देता था। जो उससे इनकार करता, हुकूमत के लोग उस पर जुल्म करते, उसे मारते पीटते, भूखा प्यासा रखते और कैद में डाल देते। आखिरकार वो चर्च तैयार हो गया। अब्राहा चाहता था मुख्तलिफ मुल्कों, शहरों, कस्बों और देहातों से जो लोग हज के लिए मक्का जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं, वो सब लोग मक्का के बजाय सनआ आएं और काबा के बजाय वो उसके चर्च का तवाफ करें और सारी की सारी मालो दौलत लाकर उसको दें। इसके अलावा वो काबा की वजह से मक्के को जो इज्जत का नुमाया मकाम हासिल था, वो मकाम उस चर्च को देना चाहता था। जब मक्का वाले लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर अब्राहा एक ताकतवर हुक्मरान था। उसके पास बहुत बड़ी फौज थी जिसमें तरबियाफ्ता जंगजू हाथियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप शामिल था। वो इसका मुकाबला करने के काबिल नहीं थे। यमन में बहुत सारे हिजाजी भी रहते थे। बच्चों, हिजाज वो उस जगह को कहते हैं जो मक्का और मदीना का दरमियानी जगह है। एक रिवायत के मुताबिक उनमें से एक ने अपने गमो गुस्से के इजहार के लिए गिरजे में जाके गंदगी फैला दी। गिरजा यानी चर्च। अब्राहा को ये बात मालूम हुई तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया और लश्कर को मक्का पर हमला करने और काबा को गिरा देने का हुक्म किया। यह खबर सरजमीन हिजाज में बसने वाले तमाम अरब के लोगों तक पहुंची तो उनमें सख्त बेचैनी फैल गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कहते हैं चंद अरब सरदारों ने अब्राहा को पेशकश की कि अगर वो काबे के गिरा देने के अपने इरादे को दूर कर दे तो वो अपना आधा माल या दौलत का तीसरा हिस्सा उसकी खिदमत में पेश कर देंगे, मगर वो ना माना और उसने अपने इस नापाक इरादे को कायम रखा। अब्राहा का लश्कर सना से रवाना हुआ और उसने मक्का के करीब एक मकाम पर रेस्ट किया। अब्राहा ने अपनी फौज में से एक अफसर को भेजा मक्का की तरफ ताकि वो जाए और वहां की खबर लेकर आए कि वहां हो क्या रहा है। वो अफसर जब मक्का पहुंचा, वहां कुरैश और दूसरे कबीलों के मवेशी यानी भेड़ और बकरियां चर रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में चढ़ने वाले ऊंट और भेड़ बकरियों में 200 ऊंट कुरैशी कबीले के सरदार और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। वो अफसर उन तमाम मवेशियों को अपने साथ अपने लश्कर में ले गया। इत्तला मिलने पर अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कबीलों के सारे सरदार जमा हुए और मशवरा तय पाया कि चूंकि अब्राहा की फौज ताकत में बहुत ज़्यादा है, उसका मुकाबला करना मुमकिन नहीं है, इसलिए मक्का की सारी आबादी को शहर छोड़कर पहाड़ों पे चला जाना चाहिए। अभी वो लोग इस फैसले से मक्का के रहने वालों को आगाह करने के इरादे से उठे ही थे कि अब्राहा का एक कासिद उनके पास पहुंचा और पूछा, तुम में मक्का का सरदार कौन है? लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब की तरफ इशारा किया तो कासिद ने उनसे मुखातिब होकर कहा, मैं अपने हाकिम अब्राहा की तरफ से तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूँ और वो ये है कि हमारा इरादा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है और ना ही तुम लोगों से जंग करना चाहते हैं। हम सिर्फ काबा को गिराने के लिए आए हैं। अगर तुम हमारा इस इरादे में रुकावट नहीं बनोगे तो तुम लोग हर तरह से महफूज हो। हम तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हमारा इरादा न तुमसे लड़ने का है और ना ही हम उसकी ताकत रखते हैं। ये अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करना जानता है। कासिद अब्दुल मुत्तलिब को लेकर अब्राहा की खिदमत में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब एक बहुत ही बावकार इंसान थे। अब्राहा उनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ, बहुत इज्जत से अपने पास बिठाया। बातचीत के दौरान अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से शिकायत की कि उसके आदमी उनके ऊंट लेकर चले गए हैं। अब्राहा ने हैरत से उन्हें देखा और बोला,
عبد المطلب، میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تمہاری اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، جو تمہارے لیے بہت زیادہ مقدس مقام ہے اور اس لیے تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، مگر تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں، بلکہ فکر ہے تو صرف اپنے اونٹوں کی۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرے اپنے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے اپنی چیز کی فکر کی ہے اور اس کے لیے تم سے بات کی، اسی طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابرہہ نے کہا، بس تو ٹھیک ہے، اب کعبہ کو میرے ہاتھوں سے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے کہا، تم جانو اور کعبے کا رب جانے۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس دلوا دیے اور وہ ان کے ساتھ مکہ لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑ پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر دعا کی، اے اللہ، ہم اس کعبے کے بارے میں غمگین نہیں، کیونکہ جب ہم اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں تو اپنے کعبے کی تجھ کو بھی ضرور حفاظت کرنا ہے، اور اگر تو نہ چاہے تو عیسائیوں کی طاقت غالب نہیں آ سکتی اور نہ ان کی کوئی تدبیر، اور تو ہی انہیں اپنے گھر کا تقدس خراب کرنے دے تو ہم پھر کون تیری مرضی میں دخل دینے والے۔ اس کے بعد عبد المطلب اور تمام اہلیان مکہ پہاڑوں پر چلے گئے اور گھاٹیوں میں پناہ لی۔ اگلی صبح ابرہہ نے اپنا لشکر مکہ کی طرف بڑھایا۔ اگلی صف میں بے شمار ہاتھی تھے۔ ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گیا اور بہت کوشش اور مار پیٹنے پر بھی چلنے کو تیار نہ ہوتا، مگر جب اس کا رخ یمن کی طرف ہوتا تو فوراً اٹھ کر تیزی سے چلنے لگتا۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر فضا میں پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ بہت ساری چڑیاں تھیں اور ان چڑیا نے اپنی چونچوں اور پنچوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبا رکھے تھے۔ لشکر کے اوپر پہنچ کر چڑیا نے وہ پتھر ان پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ہاتھی، گھوڑے یا انسان، وہ پتھر جس جس پر گرتے ان کے جسموں کو پھاڑ کر باہر نکل جاتے اور ان کے اعضاء فوراً ہی گلنے سڑنے لگتے۔ ذرا سی دیر میں پورا لشکر ختم ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ کی خود حفاظت کی اور ابرہہ کا لشکر وہیں ختم ہو گیا۔ بچوں، فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو۔ عربوں نے اس سال کا نام عام الفیل رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن کی سورۃ الفیل میں بیان فرمایا ہے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اس کے سامنے کسی بادشاہ، کسی سپہ سالار، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور دنیا میں سب سے مقدس مقام ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور جس چیز کا محافظ اللہ ہوگا ناممکن ہے کہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ہاتھیوں جیسے لشکر کو بھی چھوٹے چھوٹے کمزور پرندوں کے ہاتھوں سے مار ڈالے۔ بچوں، ہمیں اللہ پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اور انسان کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب آرام سے سو جائیں، آنکھیں بند کریں، گڈ نائٹ۔